आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर गुस्सा नहीं किया, बल्कि उससे ये भी नहीं कहा कि अगर तुमने ये पेशाब कर दिया तो आप इसे साफ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं करना। ऐसा भी नहीं कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया पर इंसानों को पैदा किया और तकरीबन 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को भेजा ताकि लोगों के दिलों पर जाकर मेहनत करें, लोगों का ये यकीन बनाएं कि इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ही है और कोई भी चीज़ इबादत के लायक नहीं है। और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। इसी मेहनत को लेकर आए, लोगों के दिलों पर मेहनत की कि लोगों, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ही सब के खालिक हैं। अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया है, सबको रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। लोगों का ये यकीन बनाया और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे अखलाक अता किए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासर होकर हज़ारों की तादाद में सहाबा कराम इस्लाम में दाखिल होते गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरे नबी, अगर मैं तुझे नरमी वाली ज़ुबान ना देता तो ये जो सहाबा कराम हैं ये शायद तुझे छोड़कर भाग जाते। तो दीन किससे फैला है भाई? अखलाक से फैला है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए एक नमूना करार दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारोगे तो कामयाब होगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक बनाओगे तो कामयाब होगे, फलाह पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक क्या हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे। ये सहाबी गए और इन्होंने मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया। और वह नए सहाबी थे, उनको कुछ पता नहीं था इस्लाम के बारे में। तो सहाबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, इसने ये क्या हरकत की है कि मस्जिद इतनी पाक जगह, इसमें पेशाब कर दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? दूसरे सहाबा इकराम को कहा कि जहाँ पर इसने पेशाब किया वहाँ पर पानी बहा दो। क्यों? क्योंकि वो नया था, उसे इस्लाम का कुछ पता नहीं था। ऐसे अखलाक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक दफ़ा एक और सहाबी नया नया इस्लाम में दाखिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे तो किसी भाई को छींक आ गई। तो सहाबी ने उस छींक का जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। तो दूसरे सहाबियों को उस पर बड़ा तहज्जुब हुआ, ये कैसा मुसलमान है कि नमाज में बातें कर रहा है, नियत भी बांधी हुई है, अल्लाहु अकबर करके उसके बाद ये बातें कर रहा है, छींक का जवाब दे रहा है। सबको उस पर बड़ा तहज्जुब हुआ और उसको घूरने लग गए। तो उसने क्या किया? उसे ये भी नहीं पता था कि नमाज में बातें भी नहीं करनी। अब वो आगे से उन्हें कहने लग गया कि मुझे क्यों घूर कर देख रहे हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया है। तो सहाबा कराम ने इशारे से उसे चुप कराया और जैसे ही उसने नमाज पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उसको डांटा नहीं, उसको मस्जिद से बाहर नहीं निकाला, उस पर गुस्सा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज में बातें नहीं करते, नमाज में ऐसा नहीं करते। बड़ी नरमी से समझाया। और वो सहाबी क्या फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मालूम न मैंने पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। एक सहाबी ने एक दफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि गुस्से पर काबू रखो। तो सहाबी ने फिर कहा कि या रसूलल्लाह, कुछ नसीहत फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा कि गुस्से पर काबू रखो। तो सहाबी ने फिर से कहा, बार बार कहते रहे, हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए, कुछ और नसीहत फरमाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार यही कहते रहे कि गुस्से पर काबू रखो, गुस्से पर काबू रखो। उलमा हज़रात फरमाते हैं ना, अखलाक के अगर 10 हिस्से कर दिए जाएं, 10 हिस्से, तो उनमें से जो 9 हिस्से हैं ना, वो क्या है? वो क्या बनते हैं? गुस्से पर काबू रखना, नज़रअंदाज करना, बर्दाश्त करना, सब्र करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहलवान वो नहीं है जो उठाकर किसी को फेंक दे,
بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ تو بھائیوں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہمارے گھروں میں لڑائیاں، فتنے فساد ختم ہو جائیں۔ ہماری زبانوں میں اگر نرمی آ جائے نا، تو یہ جتنے بھی ہماری گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، طرح طرح کے فتنے اٹھتے ہیں، یہ بالکل ختم ہو جائیں، ہماری زندگیاں خوبصورت بن جائیں، ہمارے معاملات خوشگوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنائیں گے تو فلاح پائیں گے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے اپنائیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ والی کامیابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختصر سی زندگی دی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اچھے معاملات رکھیں، خوشگوار معاملات رکھیں۔ اس چھوٹی سی زندگی کو لڑائی جھگڑوں میں، دل میں بغض رکھنے سے، غیبتیں کرنے سے، ایسی چیزوں میں نہ گزاریں۔ اگر ایسی چیزوں میں ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو کل قیامت کے دن ہمیں بہت سخت افسوس ہوگا۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ جنتی ہے۔ دوسرے دن وہی صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہ صحابی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ تو ایک صحابی اٹھے اور اس صحابی کے پاس چلے گئے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، جا کر میں بھی دیکھوں کہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنتی کہا ہے۔ تو پہلے دن ان کے پاس رہے، رات کو دیکھا کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا، بس نماز پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن بھی دیکھا کوئی عمل نظر نہیں آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ پھر پوچھنے لگ گئے، بھائی میں نے تو دیکھا ہے کہ تم ایسا کوئی عمل کرتے ہی نہیں ہو جس کی وجہ سے تم جنتی بن گئے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا ہے، کوئی تو ایسی بات ہوگی۔ تو اس نے بھی کہا نہیں، ایسا میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس نے پھر سے کہا کہ نہیں، کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنتی کہا ہے۔ اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، بس میں رات کو سوتے وقت اپنے دل کو تمام جتنے بھی بغض ہوتے ہیں، جتنی بھی ضد ہوتی ہے، حسد، کینہ، سب سے پاک کر کے سو جاتا ہوں، سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ یہی بات ہے نا کہ دل کو پاک اور صاف رکھنے سے جنت ملتی ہے۔ کالے اور داغ والے دل آخرت میں کام نہیں آئیں گے، آخرت میں پاک و صاف دل چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کرنا، اور اگر اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔